सर अब्दुल्ला ताहिर को दुनिया जानती थी कि वो कितना बदमाश है। बड़े यकीन के साथ कहता हूँ ये मुलजिम कत्ल करने वाले और करवाने वाले बदमाश और ये जो टारगेट किलर और ये जो असला लेके फिर रहे हैं और ये जो वाकयात कर रहे हैं, आपने एक शरीफ आदमी को उसको नेता कर दिया है। यार पूरी दुनिया अल्लाह की तरफ से भी यहाँ ठंडी हवाएं चली तक उनकी दुश्मनी की बात है तो वो एक जिंदगी में जो भी इंसान होता है उसकी किसी के साथ कोई ना कोई अदावत, कोई इस तरह के, वो एक बिजनेसमैन आदमी था और उसके बहुत सारे कारोबार थे, उसके अंदर उसकी अदावतें भी चल रही थी। वो कह रहे थे ना कि खान साहब हमें एमएनए लड़ा दें या एमपीए लड़ा दें या किसी के साथ लड़ा दें। शरीफ लोग थे, कारोबारी थे। जी मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आई एम। इस टाइम हम चौधरी अब्दुल्ला ताहिर की राशगाह पर मौजूद है, जिन्हें गुज़श्ता रोज लाहौर में फायरिंग से जान बाग कर दिया गया था। इस टाइम हमारे साथ पीटीआई की सीनियर क़यादत मौजूद है। आइए इनसे गुफ्तगू करती है और इनसे पूछते हैं कि इस टाइम मामले की तहकीकात कहाँ तक पहुँच चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा जनाजे में कौन सी सीनियर क़यादत ने शिरकत की? जी जनाजे के अंदर तो आपने देखा है कि इतना बड़ा जमे गफीर शायद हमने अपना उकाड़े की तारीख में इतना बड़ा जनाजा आपने ना देखा हो कि कोई हज़ारों की तादाद में लोग थे और बेशुमार क़यादत भी आई है। सबकी मेहरबानी हम शुक्रिया अदा करते हैं और लोग इस तरह आए हैं और आपने देखा कि हमें जनाजे को कम से कम कोई आधा घंटा हमारा सिर्फ रश की वजह से लेट हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो दुनिया आई है, सब ने देखी है और क़यादत भी हमारी आई है। अच्छा, बहुत से लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चौधरी साहब की ज़ाती दुश्मनी थी कि सियासी दुश्मनी थी? जी जहाँ तक इस बात का तल्लक है, हमने इसीलिए हमने जो एफआईआर करवाई है वो हमने नामालूम करवाई है। हमने बड़ी एक सिंपल बात की है कि ये रियासती इदारों के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि गुलबर्ग जैसे, लाहौर शहर के अंदर गुलबर्ग जैसे पॉश एरिए में दिन दिहाड़े एक इस तरह सफ़ेद पोश और एक इज़्ज़तदार आदमी को इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर देना, सबसे पहले ये रियासती इदारों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जहाँ तक उनकी दुश्मनी की बात है तो वो एक ज़िंदगी में जो भी इंसान होता है उसकी किसी के साथ कोई ना कोई अदावत, कोई इस तरह के, वो एक बिजनेसमैन आदमी था और उसके बहुत सारे कारोबार थे, उसके अंदर उसकी अदावतें भी चल रही थी। लेकिन हमें जो शकूक व शुबात थे वो हमने पुलिस को बताए हैं। हम ना किसी के साथ ज़्यादती करना चाहते हैं। अगर हमें कोई ऐसा इशू होता तो हम इसको नामजद पर्चा करवाते। हमने ये नामालूम एफआईआर इसलिए दी है, जो अपने शकूक व शुबात है वो हमने पुलिस को बता दी है और यही हमारी रियासती इदारों से यही हमारी एक गुजारिश है कि इनको फिलफौर आप गिरफ़्तार करें, क्योंकि ये, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अभी तो रियासती इदारे काम कर रहे हैं। हमें जहाँ तक अभी कोई जहाँ तक इस वक्त तक का जो सवाल है तो मैं समझता हूँ कि पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि ये वाक़या होना नहीं चाहिए था। इस सूबे के अंदर एक पुलिस की रेट होनी चाहिए। अभी देखें, पुलिस ने एक शरीफ आदमी से तो असला अंदर रखवा दिया है। ये जो बदमाश और ये जो टारगेट किलर और ये जो असला लेके फिर रहे हैं और ये जो वाक़यात कर रहे हैं, आपने एक शरीफ आदमी को उसको नेता कर दिया है। अगर कोई बाहर निकलता है तो उसको इजाज़त नहीं है कि वो अपने साथ असला रख सके, और ये जो करके चले जाते हैं, अब हमारा नुकसान तो वापस नहीं आ सकता। अब्दुल्ला ताहिर अब वापस नहीं आ सकता। पहले तो ये इनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान। बेशक आप काम कर रहे हैं, वो आए थे वहाँ पे मौके पर, वो डीआईजी साहब भी आए, सब आए, वो लगे हुए अपने काम पे, लेकिन उससे पहले कोई ऐसा इस मुल्क में या इस सूबे में कोई निज़ाम होना चाहिए जो ये किया हुआ है, ये इस हुकूमत ने, इस गवर्नमेंट ने, कि जितने शरीफ आदमी हैं, अब मुझे दुनिया जानती है मैं कौन हूँ। ये खालिद गुज्जर साहब खड़े हैं, इनको दुनिया जानती है। ये चौधरी खलील साहब हैं, वाजिद डोगर साहब हैं, ये हम सारे, हम एमपीए रह चुके हैं, कोई एमएनए, कोई, हम सारे, हमें दुनिया जानती है। इस तरह अब्दुल्ला ताहिर को दुनिया जानती थी कि वो कितना बदमाश है। अगर उसकी गाड़ी के अंदर कोई असला होता भी तो उसको तो दुनिया जानती है। अच्छा, ये बताइए कि चौधरी साहब की कोई रैकी की गई है? किसने बताया कि वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं? जी ये तो एक नेचुरल सी बात है ना, ये तो ज़ाहिर है, रैकी तो हुई है ना, रैकी तो हुई है, तो रैकी करके उसके पीछे वो गए हैं ना, सारा जो उन्होंने किया है। लेकिन हम इसको फिर भी हमने नामालूम एफआईआर कटवाई है, इसलिए कि हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहते, हम किसी को बिला वजह किसी को तंग नहीं करना चाहते। लेकिन जिन्होंने ये काम किया है, ये हमारा रियासती इदारों को, ये हमारा ये उनसे यही इल्तिजा है कि उनको फिलफौर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी डॉक्टर साहब, आप बताइएगा ये मामले की तहकीकात कहाँ तक पहुँच चुकी है? देखें जी, ये तो हमसे ज़्यादा बेहतर तो पंजाब पुलिस जानती है और मैं इंशाअल्लाह ताला बड़े यकीन के साथ कहता हूँ ये मुलजिम कत्ल करने वाले और करवाने वाले इंशाअल्लाह बहुत जल्द कानून के कटहरे में होंगे। जी शकील साहब, आप बताइएगा कि चौधरी साहब वो शख्स थे
کہ جب پی ٹی آئی کو کوئی نہیں اکاڑے میں جانتا تھا, جب خان صاحب نے انہیں ٹکٹ دی تو آج ہر بچہ ہر بوڑھا بزرگ ہر کسی کے منہ پہ پی ٹی آئی ہے. تو ان کی خدمات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم عبداللہ طاہر صاحب کی خدمات کو میں نے وہ فیس بک پہ بھی بہت سارے نہ دیکھا, میں نے ویسے بھی ملا ہوں, عزیز بھی تھے میرے بھائی ہیں چھوٹے عبداللہ بھائی, ان کے عزیز تھے. تو وہ کہہ رہے تھے نا کہ خان صاحب ہمیں ایم این اے لڑا دیں یا ایم پی اے لڑا دیں یا کسی کے ساتھ لڑا دیں. شریف لوگ تھے, کاروباری تھے, اور اکاڑا شہر کے لیے اپنے دوستوں غریب آدمی کے لیے بہت اچھے تھے. یہ جو سانحہ ہوا ہے نا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عبداللہ طاہر جیسے لوگ اللہ تعالیٰ صدیوں میں پیدا کرتا ہے, اور ایسے لوگ جو بلا وجہ نقصان ہو جاتا ہے. جن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر ہے, یہاں پہ تو ہم سارے یہ تقریریں کر کے بھی چلے جائیں گے, لیکن جو سی سی ڈی نے جو اسلحہ رکھوایا ہے شریف آدمیوں سے, ہم بھی ہیں کینڈیڈیٹ ہیں, ہماری گاڑی میں اسلحہ نکلا ہے تو کہتے ہیں وہ ٹیمپر کر دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ آپ کا لائسنس نہیں ہے. میں یہ کہوں گا, میں تو پولیس پہ یہ بھی بات کروں گا کہ لاہور جیسے شہر میں جب اتنے 2000 4000 بندہ بھی مار دیا, لاہور جیسے شہر میں بندے آ کے ٹارگٹ کلنگ کر دیں تو یہ پولیس کے لیے سوالیہ نشان ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو ایس ایس پی ہے جو ادھر آپریشنل ہے اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور لاہور میں, اوکاڑے میں, چھوٹے شہروں میں, بڑے شہروں میں یہ کوئی بھی بندہ ہو, انسانی جان گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ جنازے کی بات ہے, پورا شہر, پوری دنیا, اللہ کی طرف سے بھی یہاں ٹھنڈی ہوائیں چلیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ نیک آدمی تھا. اچھا جی, لاسٹ میں بس بتا دیجیے, چودھری عبداللہ طاہر کی وجہ سے خلا پیدا ہو گیا, وہ تو پور نہیں ہو سکتا, لیکن اب سی ایم سے کیا مطالبہ چاہتے ہیں؟ ہم صرف یہ مطالبہ چاہتے ہیں کہ ایک تو اس ملک کے شریف آدمیوں کو پروٹیکشن دینا سی ایم کا کام ہے. اس ملک کے شہریوں کو, اس صوبے کے شہریوں کو پروٹیکشن دے. اگر کسی کا کوئی چلا جائے, کوئی قتل ہو جائے تو اس نے تو واپس نہیں آنا. اس چیز کو انشور کریں یا اس کو اس اسلحے کی اجازت دیں, یا اس کو انشور کریں کہ سیکورٹی ہم دیں گے. پہلے تو ہم یہ چاہتے ہیں. اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یہ ملزم ہیں ان کو فی الفور کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہم نے کوئی ناجائز ڈیمانڈ نہیں کی, ہم نے کوئی غلط ایف آئی آر نہیں کروائی, ہم نے کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں کی, اور ہم نے یہ ریاستی اداروں کے اوپر چھوڑا ہے. جو ہمیں شکوک و شبہات تھے وہ ہم نے بتا دیے ہیں, اور ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ان ملزموں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اور انہیں پنجاب کے لیے ایک عبرت بنایا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے عرصے تک یہ کیفر کردار تک ملزم کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ لاہور تو ایک سیف سٹی ہے, سی سی ٹی وی کیمروں کی وجہ سے بندہ ٹریس کرنا تو بہت ایزی ہو چکا ہے. یہ تو آپ کو اب ریاستی ادارے بتا سکتے ہیں, تو کتنے گھنٹے لگیں گے. ہم تو جو ہمیں ہمارے ساتھ جو ان کو جو ہمیں کوآپریشن کی ضرورت ہے وہ ہم ان کو دیں. مالک سارے پائی ایک دعا کرنا آیا, ایک التجا کرنا آیا. اگر بتقاضۂ بشریت بھائی عبداللہ کو کوئی غلطی ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی, مالک صدقہ محمد وآل محمد درگزر فرما کے جنت الفردوس مالک جگہ اور اعلیٰ مقام عطا فرما. اور جڑے پیچھے باغ چھڈ گئے نے مالک کو دیا بیاری فرماؤ. سدا بہار دئی اس باغے کدی خزانہ آوے, ہوون فیض ہزارہ تائی ہر بکھا پھل کھاوے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وقتا تیرا, جئی قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا میرا. تے لوکا مینو آن ڈرایا, اوے رات قبر دی کالی, پر میں سنیا میرے آقا نے آنا جنہ دے موٹے کملی کائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.